नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आसला राशन कार्ड नुआ लिस्ट जारी है। राशन कार्ड रो नुआ लिस्ट ना चेक करंतु। दर्शक बंधु राशन कार्ड रो नुआ लिस्ट आसी जाइछि। जदि आपण माने आपण को ना राशन कार्ड रे एंट्री करि नाहंती एवं करबा को चाहुचन, मुई वीडियो माध्यम रे आपण को कहबी आपण किपरि भाबरे अति सहज राशन कार्ड रे आपण को नाटी को एंट्री करि परिबे। दर्शक बंधु तेबे सरकारी डीलर को माध्यम रे राशन कार्ड धारी को मागणा रे राशन सामग्री जोगाई दिया जाउछि। राशन कार्ड धारी को चाउल, गहम, चीनी, किरोसिनी तेल आदि सामग्री जोगाई दिया जाउछि। निकटरे राशन कार्ड पाई नूतन पंजीकरण आवेदन ग्रहण करा जाय। किभଳି राशन कार्ड रे निज नाम जोड़िबे ताहाकु नै स्वतंत्र नियम। दर्शक बंधु राशन कार्ड रे डाली, चाउल, गहम, चीनी, किरोसिनी तेल भली बहु जिनिस मागणारे सरकार तरफ मिलूची। किछि दिन तले राशन कार्ड रे जदि आपण नुआ ना एंट्री करबा को चाहुतले ताहार राशन कार्ड रो नुआ ना एंट्री करिवार तारीख भी फिक्स होइतिला, किंतु आपण जदि करि नाहंती आपण किपरि भाबरे सहजरे करिवे। राज्य सरकारक द्वारा राज्यवासींक पई सेमानकर आय अनुसार 3 प्रकार राशन कार्ड जोगाई दिया जाउछि। ताहा हेउछि बीपीएल, एपीएल अंतर्दय राशन कार्ड धारीଙ୍କୁ एही योजनार लाभ मिलुछि। एही योजना रे शामिल हेबाकू जदि आवेदन करिसंती एहा लिस्ट जारी होइछि। दर्शक बंधु राशन कार्ड संपूर्ण भाव में 3 प्रकार, गोटी हेउछि बीपीएल, अन्यटी होइछि एपीएल आउ तृतीय रे रहिछि अंतर्दय राशन कार्ड। जदि आपण ए तीनोटी राशन कार्ड भितरे आपणकर ना एंट्री करै नाहंती तो यथा शीघ्र राशन कार्ड रे आपणकर नाटी एंट्री करै दियंतु, कारण राशन कार्ड द्वारा आपणकर बिजु स्वास्थ्य कार्ड भी होई पारे। जदि आपण राशन कार्ड रे ना नाही बिजु स्वास्थ्य कार्ड रे भी आपणको ना एंट्री होई पारिबो नाही। दर्शक बंधु जणे निम्न मध्यवर्ती परिवार पई राशन कार्ड अनेक गुरुत्वपूर्ण रखी। वर्तमान दर वृद्धि समय अनेक समस्यार सम्मुखीन हेउचंती मध्यवित्त परिवार। राशन कार्ड माध्यम रे मिलुथुबा सामग्री एभली परिवार को सामान्य अस्वस्ति मिल पारुछि, कारण एभली परिवार पाखरे राशन किनिबा को मध्य आर्थिक भाव में सक्षमता न थाए। दर्शक बंधु एबे भी लोक माने अछंती जो माने दी ओळी दी मुठा खाइबा को भी पाउनांती, सेमानक पई सरकारक तरफ स्वतंत्र भाबे राशन कार्ड टी आसीछि। किंतु जो माने राशन कार्ड रे जानि नांती, राशन कार्ड विषय रे टोटली जानि नांती, सेमाने किपरि भाबरे सहज रे केउठी आवेदन करि परिबे मु वीडियो मझिरे कहिबी। दर्शक बंधु एबे राशन कार्ड नुआ लिस्ट आपण चेक करि परिबे केउठी मु आपन को भी कहिबी। दर्शक बंधु जदि आपण पूर्वरु आवेदन करथिले ओ ए जाय आपनकर नाम राशन कार्ड लिस्ट रे जोड़ा होई ना, तेबे चिंता करिवार आवश्यकता नाही, कारण राशन कार्ड रे नाम जोड़िबा को पुनः पंजीकरण आरंभ करा जाउ। कारण मे 1 तारिख रु राशन कार्ड पाई पंजीकरण आरंभ हेबा को जाउची। दर्शक बंधु मे 1 तारिख रु राशन कार्ड न्यू अप्लाई करिबा पाई साइट भी खोली सारिछि। आपण चाहिले जाई ऑनलाइन रे देखि परिबे। यह संपूर्ण भावे 1 मास पाई रहिबो। दर्शक बंधु जदि आपण जोड़ी नाहंती आपणकर ना तो यथा शीघ्र जाई राशन कार्ड रे आपणकर नाटी को एंट्री करै दियंतु, कारण राशन कार्ड द्वारा आपणकर बिजु स्वास्थ्य कार्ड रे ना एंट्री होइबो, जहा कि गवर्नमेंट तरफ रु बिजु स्वास्थ्य कार्ड रे आसुतुवा समस्त प्रकार बेनिफिट आपण पाई परिबे। सरकारंकर तो ये बड़ घोषणा, जो राशन कार्ड धारी मानकर ना भी राशन लिस्ट रु कटि जाइछि सेमान भी चाहिले एठी जोड़ी पारिबे बहुत सहज रे आपनको निकट रे थिबा आधार केंद्र रे जाई। दर्शक बंधु एपीएल राशन कार्ड धारी मासुकु 15 केजी राशन जोगाई दिया जाउछि। सामान्य गरीब श्रेणी रे थिबा परिवार को एही राशन कार्ड प्रदान करा जाई। सेही बळी मध्य गरीब श्रेणी रे रहिथिबा व्यक्ति विशेष को बीपीएल कार्ड जोगाई दिया जाउ। एथिरे 25 केजी राशन जोगाई दिया जाउ। या परे अंतर्दय कार्ड रे मासकु 35 केजी राशन जोगाई दिया। दर्शक बंधु मु आपनको वीडियो प्रथम रु कहली जे तीनोटी राशन कार्ड, प्रथम हेला एपीएल। एई एपीएल राशन कार्ड जहार अछि सेमानकु मासिक 15 किलो
ରାସନ ମିଳୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼। ଏହି ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 25 କେଜି ରାସନ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡ଼। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 35 କିଲୋ ରାସନ ବି ମିଳୁଛି ମାସିକ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟରେ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଶସ୍ତାରେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ନାଁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏହି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ନଚେତ ଆପଣ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ଅତି ସହଜରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏହି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଅତି ସହଜରେ ନିଜ ନାଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏନେଇ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ଲକ ନିକଟତର ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବ୍ଲକରେ ବି ଯାଇ ପଚାରି ପାରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ବି ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେ ନ୍ୟୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। କାରଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଆପଣ ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇନି ପରେ ହେବନି ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ। କାରଣ ଏଇ ମେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ମେ 1ରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସହଜରେ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ତ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାପରେ ରହିଛି ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡ଼। ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କେତେ କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କେତେ କିଲୋ ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଏହି ତିନୋଟି କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏହି ତିନୋଟି କାର୍ଡ଼ ଭିତରୁ ବି ଯଦି ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲାଉ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ କାର୍ଡ଼ ତ ହୋଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ଅଛି, ସେହି ନାଁରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ପଇସା ରହୁଛି ଚିକିତ୍ସାରେ ସେଇଟା କଟା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ଆଲାଉ ହୋଇନାହିଁ। ତାର କୌଣସି ବିବରଣୀ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଏବଂ ଏହି BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବରଣୀ ଆସିନାହିଁ। କେବଳ କାର୍ଡ଼ଟି ହୋଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଡ଼ଟି କୌଣସି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ।